Mari kita sama-sama melihat dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. So let us look at Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. So again, Matthew 1, verse 18 to 25. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesianya, lalu Angel akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. So firstly, I'm going to read this out in the Indonesian, and Angel will read this out in the English. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. So Matthew 1, verse 18 to 25, the birth of Jesus Christ. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Father, please speak to us, Lord, that we may know your word and we may be open to your presence, Lord. Please calm our hearts and put the seed of your word deep within our soul, Lord, that it may grow and bear fruits in our lifetime and your name be glorified. Thank you, Father, especially today as we gather to meditate upon the Christmas story once again from the perspective of Joseph. We ask you to bless every one of us, the preacher, but also we who come to be filled with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita coba sama-sama belajar apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf di Natal pertama yang dia alami. So let us try to learn from the life of Joseph as he experienced the very first Christmas. Karena ini merupakan satu bagian yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen juga senantiasa ulangi dalam kehidupan kita. This imparts something that's very important for us as Christians that we should imitate in our own lives. Untuk seumur hidup kita menikmati Natal. And this is for the rest of our lives for us to enjoy Christmas. Saudara, waktu saya memikirkan tentang pergumulan Yusuf di dalam Natal yang pertama tersebut, And so when I think about what Joseph had to wrestle with in this very first Christmas, maka hal pertama yang muncul di dalam pikiran saya adalah bahwa yang namanya Natal pertama yang dialami oleh Yusuf itu merupakan satu panggilan untuk dirinya itu boleh menjadi rapuh di hadapan Tuhan. And so when I really reflect on this very first Christmas, I really think about this as an opportunity for Joseph to become vulnerable in front of God. Jadi Natal bagi Yusuf itu adalah satu panggilan untuk dirinya itu menjadi rentan dan juga menjadi helpless di hadapan Tuhan. And so Christmas is also an opportunity for Joseph to become helpless before God. Saya bacakan ayat 18 sekali lagi. So I'm going to read verse 18 once again.
Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Ya, jadi saudara bayangkan ini ya, saudara bayangkan hari itu Yusuf dan Maria mereka sudah berencana untuk menikah. So if you can imagine that day, Joseph and Mary were betrothed to be married. Kemungkinan besar Maria hari itu adalah anak gadis sekitar umur 14 tahun. It's a very high possibility that Mary was a young lady around the age of 14. Ya, Yusuf mungkin sekitar 17 atau 18. Joseph was probably around 17 or 18. Dan mereka sudah merencanakan untuk menikah. And they already made plans to marry. Dan kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, maka pernikahan itu merupakan satu hal yang boleh dikatakan normal, bahkan sangat-sangat diharapkan untuk terjadi. As we look in the Old Testament, to be betrothed and to be married was something that was very common, and it was something that people aspired to. Kalau saudara mengingat apa yang menjadi pergumulan Laban pada waktu Yakub itu datang ke tempatnya dan melamar Rahel. So we can see this in the concern of Laban when Jacob came to try and court his daughter Rachel. Maka salah satu concern Laban paling besar adalah bagaimana dengan anaknya Lea yang hari itu belum menikah. One of Laban's greatest concerns was actually what to do with his daughter Leah, who was unmarried. Itu merupakan hal yang sangat mengusik Laban karena memang hari itu di dalam kebudayaan yang kuno, maka pernikahan itu merupakan satu hal yang sangat festif dan juga sangat berharga. And that was something which really bothered Laban because in their culture being married was something that was really festive and really lauded. Dan itu yang akan dinikmati dan akan dialami oleh Maria dan Yusuf. And that was something which was to be experienced by Mary and Joseph. Tapi mendadak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, impian mereka tentang pernikahan yang bahagia itu hancur. But then came suddenly that dream of that happy marriage and happy wedding that they had was shattered. Impian yang boleh dikatakan itu satu impian yang wajar, yang normal dan diharapkan semua orang, itu akhirnya tidak bisa mereka wujudkan sesuai dengan rencana mereka. And this dream, which is something that is hoped by many and is considered very normal, was one that could no longer come into fruition. Karena apa? And why? Karena Natal itu tiba atas hidup mereka. Because Christmas came upon their lives. Karena berita Natal itu hadir di dalam kehidupan mereka. Because the gospel of Christmas finally became real in their lives. Mendadak hari itu akhirnya Yusuf dia mengetahui bahwa Maria itu sudah mengandung seorang anak ada di dalam perutnya. Because Joseph found out that day that Mary was pregnant and there was a child in her womb. Dan saudara bisa bayangkan itu betapa kagetnya Yusuf hari itu. And if you just imagine how shocked Joseph would have been that day. Maria juga kaget sih memang. I mean, Mary was also very shocked. Tapi sekaget-kagetnya Maria kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang kedua. But even more so like when Mary was shocked and surprised as you read in Luke 2. Maria itu di dalam Lukas pasal yang kedua dikatakan setelah dia mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel. And in Luke 2, as they talk about after Mary had received the news from the angel Gabriel. Maka Maria itu dia pergi kepada sepupunya Elizabeth yang juga mengandung secara ajaib. So then Mary went to her cousin Elizabeth, who was also pregnant by miraculous means. Lalu setelah dia berjumpa dengan Elizabeth yang juga mengandung di hari tuanya karena Roh Kudus menaungi dia dan Zakaria. And then after Mary had visited her cousin Elizabeth, who had become pregnant in her old age as the Holy Spirit had allowed Elizabeth her. mengatakan bagaimana anak di dalam rahimnya tuh melonjak kegirangan ketika dia berjumpa dengan Maria yang sudah mengandung bayi Yesus Kristus karena dinaungi oleh Roh Kudus. And how Elizabeth said that the baby inside her leapt for joy because they'd realized that the baby that Mary held was Lord Jesus. Dan Alkitab itu mengatakan bahwa Maria dia tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. And the Bible said that Mary went and lived with Elizabeth for 3 months. Jadi Maria dia punya waktu 3 bulan untuk menyendiri bersama dengan Elizabeth, keluarganya yang juga mengalami kehamilan yang ajaib. And so Mary had about 3 months to live with her family member Elizabeth, who had also experienced this miraculous thing from the Holy Spirit. Lalu saudara bayangkan ya, setelah 3 bulan selesai, dia kembali ke Nazaret. So
So you can imagine now, after 3 months, Mary returns to Nazareth. Lalu akhirnya mungkin dia ngomong sama Yusuf tuh, calon suaminya. And maybe she went and spoke to her fiance, Joseph. Sayang, aku hamil. Darling, I'm pregnant. I'm with a child. Gitu. Bayangkan itu Yusuf ya. Dia nggak punya waktu 3 bulan atau apapun privilege untuk memproses seluruh informasi itu, saudara. So you can imagine Joseph, he didn't have 3 months to really process any of this information. Dan saudara bisa bayangkan itu betapa seluruh mimpinya tentang pernikahan yang soleh dan sakinah itu hancur berantakan. Godly, betul. So you can imagine that all of his dreams of having some sort of godly marriage is completely shattered. Kita tahu dari kitab suci, Maria itu seorang wanita yang saleh, bukan? And so we can understand from the Bible that Mary was a godly woman. Nah, Yusuf, orang menikah itu sudah happy, saudara. Apalagi dia tahu dia menikah dengan seorang gadis yang cinta Tuhan, itu betapa tidak melambung tinggi itu seluruh pengharapannya. I mean, as we know that marriage is always a happy thing, and especially that Joseph thought that he was marrying a godly woman. Dan sekali lagi ya, kita bisa membayangkan betapa syoknya Yusuf dan betapa hancurnya seluruh impian dan seluruh image yang dia miliki tentang Maria. So we can imagine how shocked Joseph would have been and how this would have shattered any sort of imagination that he had about Mary. Itu Natal yang pertama yang dialami oleh Yusuf, saudara. So this was the very first Christmas that was experienced by Joseph. Mendadak seluruh impiannya dan hari depannya itu hancur berantakan karena Allah beserta kita. Bayangin. So you can imagine all of his hopes and future dreams were shattered simply because God came to be with us. Saudara, ini bukan satu hal yang sepele, ini bukan satu hal yang kayak di dalam konteks kita itu konteks yang sudah jauh dari kekristenan, ada orang pacaran lalu hamil terus pacarnya kaget, tidak seremeh itu. Meskipun itu juga sinful sih. So this isn't something that's kind of considered light or even something that's common in our culture, like two people who are dating and fallen into sin and gotten pregnant. Saudara tahu, hari itu yang namanya menikah itu bukan seperti yang kita lakukan sekarang ini. And so what we understand that in those days to get married is not in the way that we see it today. Hari ini orang kalau menikah itu adalah keputusan dari 2 orang yang sudah menjalin relasi sekian lama dan mereka mengatakan, oke, kita akan menikah. So nowadays when people get married, it is really a relationship between two people who have known each other for a while and they decide, yes, we should be married. Tapi hari itu tidak, saudara. But back in the day, that was not so. Saudara membaca di sini bahwa yang namanya Yusuf dan Maria itu mereka dikatakan sudah bertunangan. So here we see that Mary and Joseph were said to be betrothed. Betrothed, ya. Jadi mereka sudah bertunangan. Ya. Nah, bertunangan itu merupakan tahap kedua dari 3 tahap di dalam pernikahan orang Yahudi paling enggak zaman itu. And so actually to be betrothed was like step 2 out of 3 towards marriage for Jewish people. Tahap pertama, hari itu kalau orang mau menikah adalah pertama-tama mereka tuh harus dijodohkan oleh orang tua mereka. So firstly, if they were to become married or before they were to be betrothed, they would need to be set up or engaged by their parents. Itu tahap pertama untuk orang mau menikah itu. Mereka harus dijodohkan terlebih dahulu oleh orang tua mereka. So that is the first step. In order to be married, they need to be agreed upon and set up by their Ya parents. kemungkinan mereka itu sudah dijodohkan dari kecil, Maria dan Yusuf. And so they would have been set up for each other from when they were children. Kenapa mereka dijodohkan? Karena hari itu orang menikah di dalam usia yang sangat muda. Belasan tahun mereka harus menikah. And so why is that the case? Why were they set up? And that's because people those days were married when they were very young. Jadi orang tua itu tidak menyerahkan keputusan untuk menikah dengan siapa kepada anak umur 12-13 tahun. And so parents did not give the choice of who their children were to marry to someone who was 12 or 13 years Itu tahap old. pertama, mereka dijodohkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah bertunangan. Seperti yang kita baca di sini. So that's the first step of their engagement, and then they are to be betrothed, which is where we are in our story. Nah, pertunangan itu, saudara, bukan seperti kita hari ini adalah urusan 2 keluarga yang lalu kemudian ketemu, minum teh, tukar cincin, dan seterusnya. Bukan seperti itu. And so being betrothed back in the day is not like it is today, where you have 2 families meet together, they might exchange rings. Waktu orang hari itu mereka bertunangan, mereka tuh harus datang kepada whatever rabi di sinagoga, dan secara legal mereka itu tanda tangan dan mereka membuat janji bahwa mereka akan menjadi suami istri di dalam pernikahan.
So back then, if they were to be betrothed, they would have to go to their synagogue and see the rabbi and actually sign a legal document stating that they have intentions and promises to be married. Jadi saudara bayangkan ya, hari itu seperti orang itu bertunangan, lalu saudara itu mesti menghadirkan pendetanya harus memberkati pertunangan mereka, dan mereka harus tanda tangan sertifikat pertunangan di hadapan bukan solicitor, apa namanya kalau tanda tangan itu? JP? Celebrant, Amen. marriage celebrant. Seperti itu, saudara. So it's kind of like today, if you wanted to get engaged, then you would need to meet with your pastor and then sign a legal document stating your intentions to be married in front of like a marriage celebrant. Jadi betrothal itu sudah seperti orang menikah tanpa mereka memiliki yang namanya sexual intercourse antara dua pihak. So actually to be betrothed is essentially to be married between two people just without sexual intercourse. Jadi itu sangat-sangat serius, dan setelah 1 tahun mereka betrothal, baru tahun berikutnya mereka akhirnya betul-betul diresmikan menikah, dan itu di hadapan semua orang sekali lagi. So this is like a very big deal, and then it's only after a year of being betrothed that they then finally become married in front of all the other people. Tapi sekali lagi, apa yang sudah direncanakan oleh Maria dan Yusuf, bahkan oleh dua keluarga, itu menjadi batal dan hancur berantakan karena apa? Natal itu tiba. But then as we see here, the two families who had planned this marriage between Mary and Joseph, those plans and hopes and dreams were destroyed because Christmas came. Jadi sekali lagi, yang namanya Natal bagi Yusuf itu, saudara, itu merupakan satu panggilan untuk apa? Untuk dia meletakkan mimpinya, untuk dia melihat hidupnya itulah hidup yang vulnerable di hadapan rencana Tuhan yang misterius itu. And so here we see that Christmas laid bare all of Joseph's plans, and that Joseph became vulnerable in front of God and God's plans. Apa salahnya orang itu menikah? So what is wrong for them to be married? Waktu minggu lalu kita sama-sama mendengar bagaimana mimpi Herodes untuk dia berkuasa selama-lamanya itu batal karena berita Natal. And last week we heard about how Herod's plans were all destroyed because of the news of Christmas. Maka kita pikir ya wajar lah, kamu punya mimpi yang salah kan. You want to reign forever. Kamu ingin berkuasa selama-lamanya. Pasti akan hancur berantakan di hadapan berita Natal itu. But then of course we might be able to look at Herod and said he had an incorrect dream. He wanted to rule the world. So of course those plans are going to be destroyed in the face of Christmas. Tapi apa salahnya dengan orang itu menikah? Bukankah itu yang menjadi rencana Tuhan di dalam kitab suci? But what is wrong for someone to want to be married? Is that not one of the God's plans in the Holy Scriptures? Sekali lagi ya saudara, waktu kita memikirkan sama-sama Natal dari perspektif Yusuf ya, kita mengingat Natal itu adalah panggilan untuk menjadi vulnerable. Panggilan untuk menjadi rentan di hadapan rencana Tuhan yang misterius itu. So we actually look at Christmas from the perspective of Joseph. We see that one of the stories of Christmas is to become vulnerable before God and before His plans. Rencana kita, impian kita itu bisa tahu-tahu berantakan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan lebih khusus. Our plans and our hopes and dreams can be completely shattered because God has chosen to come and dwell with us. Itu terjadi dengan Maria dan Yusuf. This is what happened with Mary and Joseph. Itu juga terjadi dengan kehidupan para murid yang mereka just hidup seperti sebagian nelayan lalu kemudian mencari uang dan hidup secara normal sebagai orang Yahudi. Itu pun juga dalam tanda petik berantakan karena Kristus tiba dalam kehidupan mereka. And this is also what happened with the disciples, who were simply ordinary fishermen who were trying to live ordinary lives and earn money. All of that was destroyed and changed because of Christmas. Dan itu juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, atau sudah pernah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. And of course this is what will happen in our lives, or is happening or is going to happen. Waktu berita Natal itu tiba, waktu dikatakan bahwa Sang Raja itu sudah hadir dan Allah beserta kita, maka konsekuensinya adalah saya harus turun dari tahta saya. So when the message of Christmas comes down, then it is for us that we must come down from our pedestal. Dengan demikian ya saudara, waktu kita merenungkan poin ini, kita mesti sekali lagi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus punya hati yang terbuka untuk kita embrace vulnerability kita, itu kerapuhan kita. So we need to reflect on this, that as Christians we need to be able to embrace our vulnerability. Kita mesti memeluk dan mengakui bahwa kita tuh rapuh di hadapan Tuhan. We need to admit that we are vulnerable before God. Dan kita mesti kemudian belajar terbuka dan bersedia untuk Tuhan itu
bermanuver seperti apapun dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa mengalami Kristus lebih dalam lagi. So we need to be open for God to do whatever He wants in our lives that we may experience Christ. Masalahnya adalah kita waktu sebagai orang Kristen kita pikir Tuhan Yesus itu hanya mengganggu untuk orang-orang yang jahat itu. The problem with us as Christians is that we only think that Jesus disrupts evil people. Cuman untuk Herodes dan untuk orang-orang ahli Taurat yang mereka tidak peduli tentang ke Kristus. And it was only for Herod and for the Pharisees who didn't care about Christ. Tapi sekali lagi di sini ya saudara, kita melihat yang namanya even Christmas itu juga disruption, juga gangguan untuk kehidupan kita. But here we see that Christmas is even a disruption for us. Nah, saya percaya kita semua pernah itu mengalami disruption waktu Tuhan itu mau bekerja. And I trust that we have all experienced some sort of disruption when God wants to move. Dan ini merupakan satu prinsip yang senantiasa terjadi dalam kehidupan the saints of God di dalam kitab suci dan juga dalam sepanjang sejarah gereja. And this is a principle that we can see in the saints of God throughout the Bible and throughout history. Sebelum Tuhan pakai seseorang, dia akan meremukkan orang itu terlebih dahulu. Before God uses someone, He really change and make vulnerable someone. Mungkin itu melewati satu tragedi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Maybe that's through a really major tragedy in their lives. Mungkin itu melewati satu pergumulan ini ya, kegelapan di dalam jiwa kita sendiri untuk kita mencari makna hidup dan seterusnya. Maybe that's through some sort of darkness in your soul, and maybe you're searching for the meaning of your life. Atau mungkin seperti Petrus ya, Tuhan mengizinkan Petrus itu jatuh demi untuk meremukkan Petrus, dan akhirnya dia panggil Petrus menjadi gembala untuk umatnya. And that is more, maybe it is like Peter, where He allowed Peter to fall and then afterwards used Peter to be one of the shepherds of the church. Tapi intinya saudara, kita itu tidak bisa menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh mengenal Tuhan kalau kita tuh tidak mau terbuka dan kita tidak mau mengakui bahwa kalau Tuhan itu adalah Allah, maka Dia bisa memutarbalikkan seluruh impian dan seluruh rencana kita, dan kita mesti bersedia. And the point is that as Christians, we are not able to grow if we do not accept that God at any point can really turn our lives back to front and we submit to that. Tapi apa prinsip yang kita bisa pegang di dalam seluruh itu turbulence yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita? And what is the principle that we can hold on to that God dwells in our lives? Prinsipnya cuma satu di dalam kisah ini. There is only one principle in this particular passage. Sama seperti yang akan nanti dikerjakan oleh Yusuf. And it is one that we see demonstrated in Joseph. Pada waktu Tuhan itu hadir secara khusus. Because when God is present with us specifically, Dan pada waktu kehadirannya itu menggoncangkan comfort zone kita. and the moment that His presence shakes up our comfort zone, Maka satu hal yang Alkitab itu katakan tentang Yusuf adalah ini. and this is what the Bible says about Joseph, Bahwa Yusuf itu dia mempertahankan Kristus itu ada di dalam pusat seluruh pergumulan dan hidupnya. Joseph considers Jesus as the kind of source of anything that he is going through, any difficulty that he's going through in his life. Nah, tantangan kita adalah saudara, waktu kita tuh bergumul dengan berbagai macam kesulitan. And so the problem with us is that when we are going through any sort of difficulty, Waktu kita tuh bergumul dengan berbagai macam air mata, when we are struggling with all sorts of tears, maka kita tuh bisa berpikir bahwa hal paling penting di dalam pergumulan saya adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan air mata itu, bukan? and what we're thinking is, how am I going to get over or move past these tears? Tapi waktu kita sama-sama melihat kisah Yusuf, hal paling penting tentu saja ya, membereskan masalah kita yang kita hadapi itu penting, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. But as we can see in the life of Joseph, and of course, it's very important for us to try and deal with whatever difficulty we're going through, but we can see in the life of Joseph even more Yaitu importantly, apakah kita itu bisa keep Jesus at the center? is that are we able to keep Jesus at the center? Karena tanpa kita itu berusaha untuk menempatkan Tuhan Yesus di dalam pusat pergumulan kita, Because if we are unable to keep Jesus at the center of whatever we're going through, maka kita hanya akan melihat ya Tuhan itu datang untuk mengganggu. then we will only see that Jesus has come to disturb. Lalu hidup kita itu cuma sekedar dibuat untuk bagaimana caranya menghindari gangguan yang Tuhan itu berikan tanpa kita bertumbuh di dalamnya. And then our lives are simply trying to avoid any sort of disruptions that God may bring to our lives, and we will never grow.
Jadi kita tidak tahu saudara, apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan itu akan berikan di tahun yang akan datang. Even akhir tahun ini kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Although we don't know what's going to happen in the year to come, not even to the end of this year. Tapi kalau hari ini atau dalam bulan ini kita itu merayakan Natal dengan penuh sukacita, But if today and in Christmas we celebrate it with joy, lalu kita punya pengharapan bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik, ya tentu saja, hopefully Tuhan berikan. and we hope that next year is going to be an even better year, at least we hope that God will bless us. Jangan lupa bahwa Natal pertama itu membuat hidup Yusuf itu menjadi sangat-sangat vulnerable dan menjadi hidup yang akhirnya dia harus melepaskan semua mimpinya. But do not forget that Joseph had to let go of any sort of dreams that he had. Tapi di dalam semuanya itu pun dia tetap genggam Kristus sebagai yang paling pusat. But even in the midst of it all, he held Jesus as the most central. Itu hal yang pertama ya, bahwa yang namanya Natal yang dialami oleh Yusuf itu merupakan panggilan untuk dia menjadi rapuh dan rentan di hadapan Tuhan. So we see at the very first point here is that in the very first Christmas, Joseph was called to be vulnerable before God. Dia tahu dia tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia kita hari ini. He knew that he couldn't follow what was being called of this world. Make your dream comes true, just follow your passion. Itu bukan berita Natal yang diterima oleh Yusuf. And so make your passion, follow your dreams. That is not the story of Christmas. Lalu hal yang kedua yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam pergumulan Natal pertama. So secondly, what we can see that was being wrestled with in this very first Christmas, Yang dialami oleh Yusuf adalah and that was experienced by Joseph, was yang namanya Natal itu juga adalah satu panggilan untuk dia menyerah di hadapan Tuhan, untuk dia taat sepenuhnya di hadapan Tuhan. and that this very first Christmas is for him to surrender to God, to lay down one's life for God. Willingly dia surrender hidupnya di hadapan Tuhan. And it's actually a willing surrendering of one's life to Saya God. bacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-20. So I'm going to read verse 19 to 20. Ini yang dikerjakan oleh Yusuf. And this is Kepada what Maria. Joseph did. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Jadi Yusuf itu saudara, pada waktu dia tahu sekarang tunangannya itu sudah hamil, maka dia pikir-pikir bagaimana caranya dia menyelesaikan hal ini. And so Joseph, the moment that he found out that his fiancée was pregnant, he was trying to figure out how to resolve this issue. Jadi sekali lagi ya saudara, di dalam kebudayaan Yahudi hari itu, orang kalau menikah itu mereka harus melalui 3 tahap terlebih dahulu. Mereka harus dijodohkan. And so firstly, back in those days, if someone was to be married, they had to go through 3 steps. Firstly, they had to be set up. Mereka engaged. harus bertunangan, Then they must become betrothed. dan mereka akhirnya menikah. And then they finally get married. Tapi apa yang terjadi kalau di dalam proses pertunangan tersebut, maka seperti yang kita lihat hari ini, ada salah satu yang akhirnya, bukan salah satu, ya cuma satu-satunya, yang wanita akhirnya hamil. Apa yang akan terjadi? But then what is the process back in the day if then someone, the woman, becomes pregnant? Hal yang biasa dikerjakan adalah karena pertunangan itu merupakan satu event yang public, event yang legal di hadapan hukum Yahudi. And so back in the day, because being betrothed was such a public spectacle, Maka pada waktu misalnya ada skandal seperti ini terjadi, Yusuf dia bisa pergi kepada sinagoga, kepada rabi, dan dia akhirnya minta semua orang dikumpulkan dan mengumumkan Maria itu sudah hamil di luar pernikahan. and then Joseph would have had the right to be able to go into the synagogue in front of all these people and publicly proclaim that Mary is now pregnant. Yusuf dia punya hak untuk dia publicly shame Maria, mempermalukan Maria di hadapan semua orang di kota itu. So Joseph had the right to publicly shame Mary in front of everybody. Dan pada waktu seorang wanita itu sudah dipermalukan di depan publik, maka hari depannya seperti apa? And so, if a woman has become publicly shamed, then what is her future? Kalau dia dibiarkan hidup, If she was allowed to live, dia pasti akan sangat kesulitan bagaimana dia akhirnya maju di dalam hari depannya.
then she would have extreme difficulty on how she was going to move forward in her life. Siapa mau tanggung hidup seorang anak gadis yang sudah hamil di abad pertama Palestina? So, who would want to look after or take responsibility for a pregnant young woman in first century Palestine? Atau yang kedua, Or secondly, meskipun hari itu sudah jarang terjadi karena kekaisaran Romawi sudah menguasai Palestina, and though this is probably quite rare because then the Roman Empire had taken control of Palestine at that time. pada waktu Maria itu dipermalukan di depan semua orang, maka orang secara publik mereka bisa melempar batu kepada Maria sampai mati. Because in that moment when Mary was being publicly shamed, then the people would have actually had the right to stone her to death. Itu ada di dalam tangan Yusuf ya. Yusuf berhak melakukan itu. So this sort of right or power was in Joseph's hand. Tapi Alkitab itu mengatakan kalimat seperti ini. But the Bible said this. Dan ini yang akan menjadi solusi versi Yusuf untuk menyelesaikan dilemanya. And this is going to become the solution for Joseph to sort his dilemma. Ayat yang ke-19 itu mengatakan bahwa Yusuf dia adalah seorang yang benar. And so in verse 19 it says that Joseph is a just man, Dan dia tidak mau untuk menceraikan Maria di depan publik. and he didn't want to shame Mary publicly. Karena dia tidak mau mempermalukan Maria dan karena dia mungkin ya dia tidak mau melihat orang itu melempar batu kepada Maria sampai dia mati. I mean, he didn't want to shame Mary publicly, but I guess potentially he didn't want to see Mary being stoned to death. Dia orang benar sehingga dia tidak mungkin bisa menikah dengan Maria. But he was also a righteous person, so obviously he couldn't marry Mary. Tapi juga sekaligus dia adalah orang yang dia mengasihi Maria sehingga dia tidak mau mempermalukan dia. But likewise, he was also someone who loved Mary, so he didn't want to see her shamed. Lalu bagaimana dia mendamaikan antara dia yang sebagai orang benar dan juga sekaligus dia mengasihi Maria. Nah, dia ambil jalan tengah tuh. So how was he able to reconcile with himself being a righteous person and also his love for Mary? And so he took the middle ground. Yaitu apa? Dia menceraikan Maria bukan di depan publik tapi menceraikan dia secara rahasia, secara tersembunyi. And what was this? Is that he secretly divorced Mary. Dengan kata lain dia cuma perlu paling tidak 2 orang saksi di hadapan rabi untuk tanda tangan surat cerai. That's it. And so at most he would just need 2 witnesses to sign a piece of paper in front of the rabbi. That was it. Sehingga Maria tidak dipermalukan dan dia tidak dihadapkan kepada resiko dirajam orang hari itu. And so Mary was not humiliated and that she did not risk being stoned by others that day. Jadi itu merupakan jalan tengah yang Yusuf itu pikirkan hari itu. And so that was the middle ground that Joseph thought of as a solution. Tapi sampai sini ya kita bisa coba sama-sama pikir ya. But look, we think once again. Orang hari ini itu mereka menghina ada yang namanya konsep soal virgin's birth itu. Ada seorang perawan yang bisa akhirnya hamil tanpa campur tangan laki-laki. And so today we see a lot of people, they kind of mock the idea of a virgin's birth. Tapi jangan lupa, Yusuf pun dan orang-orang sekitarnya hari itu mereka juga kesulitan menerima konsep virgin birth. But let's not forget that even back in the day, like Joseph and all those people would have found it difficult to accept that concept. Maria mungkin ngomong ya, sekali lagi ya, sayang aku hamil. So Mary probably said, I am pregnant. Yusuf mungkin tanya ya, sama siapa? Joseph probably asked, by who? Maria bilang, karena Roh Kudus turun atas aku. And Mary probably said, because the Holy Spirit came upon me. Yusuf, dia tidak percaya jawaban Maria, makanya dia pikir-pikir mau cerai. Orang zaman dulu pun juga susah menerima konsep virgin birth itu. And so Joseph obviously didn't believe her because he was still trying to divorce her. So even people back in the day had trouble understanding the concept of a virgin birth. Nah, Alkitab itu mengatakan setelah Yusuf pikir ini the best way untuk dia mengharmoniskan antara dia being righteous, being benar dengan dia mengasihi Maria. And you see that Joseph really thought about that this had to be the best way between loving Mary and also still being righteous. Tapi itu adalah versi Yusuf. Sekarang kita coba lihat sama-sama apa yang Tuhan katakan untuk menyelesaikan problem tersebut. But so this is Joseph's vision of solving the problem, but now we see what is God's vision. Kita coba perhatikan ya, ayat yang ke-20. Ini yang dikatakan oleh malaikat itu yang datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Now we look at verse 20, and this was said by the angel who appeared to Joseph in his dream. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. So Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Sekali lagi ya saudara, hari itu Maria dia sudah dipandang sebagai orang yang memiliki aib di dalam hidupnya.
And so, once again, Mary was one that called for someone who had a special calling in her life. Ya, he has been shamed gitu. Dia punya itu stain itu. Dia punya noda di dalam hidupnya. She had some sort of stain in her life Karena semua orang tidak ada yang percaya dia mengandung dari Roh Kudus. because no one would believe that she is pregnant by the Holy Spirit. Nah sekarang, sekali lagi, balik kepada Yusuf. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. And so once again we go back to Joseph. What did he hear from the angel? Joseph itu orang yang righteous, dia orang benar. So Joseph, you are a righteous man. Di sisi yang lain, dia mengasihi Maria. And in the other perspective, he also loved Mary. Lalu tadi pertama dia cuma ambil jalan tengah, menceraikan dia diam-diam. And so firstly, he just wanted to take the middle ground just to quietly divorce her. Nah sekarang malaikat itu mengatakan, But then the angel said, if you are a righteous man, kalau engkau adalah orang yang benar, dan engkau mengasihi dia, maka ambillah dia menjadi istrimu. so if you are a righteous man and you love her, then take her to be your wife. Yusuf itu saudara, dia hanya ingin untuk ambil jalan tengah. So Joseph, whose plans was originally just to take the middle ground, Tapi Alkitab itu mengatakan bahwa caranya untuk Yusuf, dia mengharmoniskan antara being righteous dan being loving adalah dia menikahi Maria. but then God said, actually the middle ground between being righteous and loving is to marry Mary. Dengan kata lain, hal yang harus dikerjakan oleh Yusuf apa? Dia harus mengidentifikasi dirinya dengan Maria yang di hadapan orang itu adalah pendosa yang besar. In other words, Joseph had to now identify himself with Mary, who in the eyes of others has committed a great sin. Jadi sekarang Yusuf dia harus mengambil itu shame-nya, aib atau apa noda yang dimiliki oleh Maria dan dia memperlakukan itu seolah-olah seperti miliknya sendiri. And so Joseph needs to take the shame which had been placed upon Mary and now must also take that upon himself. Dan seumur hidup dia melindungi Maria dan bayi itu dari semua omongan orang dan dari semua mara bahaya. And so for the rest of their lives, he needs to protect Mary and the baby from the thoughts and the harmful words of other people. Yusuf yang meskipun dia adalah orang yang benar, dia diminta untuk turun dan untuk menanggung itu beban dan juga shame, rasa malu yang Maria itu miliki. So Joseph, even though he was a righteous man, he was asked to take upon that shame which Mary had also. Sekali lagi ya, Maria itu punya resiko dia dirajam orang. And so you see, Mary also had the He has the risk to be stoned to death, Maria. Dan itu yang harus ditanggung oleh Yusuf. and that risk must also be taken upon by Joseph. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf, saudara, itu merupakan satu penyerahan diri dan juga ketaatan yang sangat-sangat sunyi. And so we see that Joseph, what he'd done is he'd really humbled himself and also taken on a great risk. Dia mau ngomong apa? Dia mau jelaskan apa kepada sanak saudara dan familinya? What is he going to say? How is he going to explain this to his other family members? Kamu bilang dia tidak hamil gara-gara kamu. So you saying that she's not pregnant because of you? Tapi sekarang kamu memutuskan untuk kamu mengambil Maria menjadi istrimu. Engkau memutuskan untuk langsung masuk ke level yang ketiga tuh, langsung menikahi Maria. And so now you're also now willing to marry someone and enter straight into that third level of marriage? Jadi kamu jujur atau tidak ngomong bahwa engkau tidak berbuat apa-apa kepada Maria sampai dia hamil? So are you really telling the truth when you're saying that you didn't do anything to Tidak cause ada Mary to be orang, pregnant? saudara, tidak ada orang yang mengerti Yusuf dan dia harus taat di dalam kesunyian itu. And there is not a single person who understands Joseph, but he still must be obedient. Dan itu Natal pertama yang dialami oleh Yusuf. This is the very first Christmas that Joseph experienced. Mimpinya untuk mendapatkan hidup yang normal, pernikahan yang normal itu bubar. So for a dream, for a normal marriage and a normal life was Dan completely dia taken sekarang away. diminta untuk meletakkan hidupnya menutup apa yang dilihat orang sebagai aib Maria. And now he must actually have his life to live through what others would see as Mary's shame. Saya mau coba lihatkan kita sama-sama satu hal ya. Ada satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-41. So we actually see here from John chapter 8 verse 41. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-41. Ini merupakan satu perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. So this verse is really from a passage where Jesus is debating a bunch of Jews. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu kepada Tuhan Yesus. And we can see here what the Jews accused Jesus of. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.
So when they said to him, "You are doing the works of your father," Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Tuhan Yesus kalimat ini, then the Jewish people retorted back to Jesus. kami tidak dilahirkan dari zina. They said, "We were not born from sexual immorality." Kami itu tidak dilahirkan dari adultery, kata orang-orang itu kepada Tuhan Yesus. So they said to Jesus, "We were not born from adultery." Nah, kenapa mereka mengatakan kalimat itu sebagai jawaban atas perkataan Tuhan Yesus? Why did they say that as a retort to Jesus' words? Karena even pada waktu Yesus itu sudah mulai secara publik, orang itu masih percaya dia lahir dari perzinahan, saudara. Because we see here that publicly a lot of people believe that Jesus was born out of sexual Dan immorality. itu, stigma seperti itu yang harus ditanggung Yusuf seumur hidupnya. And that sort of stigma Joseph needed to bear for the rest of his life. Dan dia tidak bisa jelaskan kepada siapapun. He's not able to explain this really to anyone else. Lalu bukan hanya sekedar dia menanggung stigma sosial itu saja. And it's not that he just bore the social stigma. Alkitab juga mengatakan, sudah baca di dalam Matius pasal yang kedua, satu chapter setelah ini. So as we see in the Bible in Matthew chapter 2, Sudah Yusuf itu mendapatkan stigma yang sangat-sangat buruk bahwa dia adalah seorang pezina. and you see that Joseph bore the stigma that he was someone who committed adultery. Tapi yang kedua, dia ngapain? Dia juga harus berhadapan dengan pasukan Herodes yang berusaha untuk mengejar dia dan membunuh seluruh keluarganya. But secondly, he needed to face the entire army and soldiers of Herod who wished to seek him and kill him. Dan sekali lagi itu karena apa? Karena hari itu berita Natal, Allah beserta kita itu tiba di atas kehidupan Yusuf. And why? And that is because the message of Christmas, that Jesus and God has come to be with us, came real in his life that day. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, Yusuf itu, dia taat itu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam rencana Tuhan. But the Bible states that Joseph was obedient and he surrendered willingly his entire life to Dia God. betul-betul surrender willingly untuk menggenapi semua rencana Tuhan. He truly, willingly surrendered his life so that God's plans would become true. Saya waktu persiapan bagian ini ada satu renungan yang saya yang saya juga dengarkan dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. There was a reflection that I've heard from other previous sermons. Lalu ada satu pengkhotbah itu dia pick something ya, dia mendapatkan satu hal yang sangat penting dalam pergumulan Yusuf yang ya jujur saya juga belum pernah dengar sebelumnya. And there was one preacher that actually got a really interesting reflection from the Coba life kita of Joseph. sama-sama kembali ke teks yang tadi kita lihat ya, di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Let us once again go back to the passage, Matthew 1, verse 18 to 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ke 25. So Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-24 sampai 25. So we look at verses 20 to 25. Saudara perhatikan sekali lagi ya, Matius pasal yang pertama And so here we see Matthew chapter 1, ayat 24 sampai 25. verses 24 to 25. Sorry, center ya. Dikatakan di sana apa, saudara? And so what did it say here? Nah, kira-kira Alkitab itu mengatakan bahwa akhirnya Yusuf dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi dia langsung menikahi Maria seperti yang dikatakan oleh para malaikat. And we see here that Joseph took Mary as his wife. So he immediately took and married Mary. Tetapi setelah Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya, jadi dia langsung menikah. So we see that as soon as Joseph took Mary to be his wife, he immediately married her. Ayat ke-25 mengatakan apa? Bahwa Yusuf itu tidak mengenal Maria, dia tidak melakukan intercourse dengan Maria sampai anak itu lahir. Then we see actually in verse 25 that Joseph did not know Mary, that is, he did not have any sexual intercourse with her until Jesus was born. Nah, saudara coba pikir aja bagian itu, saudara. I just want you to think through that part. Hari itu Yusuf itu karena mendapatkan perintah dari malaikat untuk mengambil Maria sebagai istrinya, dia menikahi Maria. So that day when Joseph received the instruction from the angel to marry Mary, so he went and he married her. Dan sebagai suami dia berhak atas Maria. And actually as a husband, I guess he had a right to Mary. Tapi Alkitab itu mengatakan Yusuf itu dia tidak berhubungan dengan Maria sampai Yesus Kristus itu lahir. But then the Bible stated that he did not have any sexual relations with Mary until Jesus was born. Kenapa? And why is that? Kita juga pikir ya, saudara. Itu kalau seorang
istri itu sudah mengandung, sudah ada anak, And so let's have, sudah hamil, so if we have a think, if your wife was already pregnant, dia mau intercourse dengan suaminya setelahnya, if she wants to have intercourse with her husband afterwards, di dalam kehamilannya, during pregnancy, itu tidak akan mengubah apa-apa terhadap identitas anak yang sedang dia kandung itu, bukan? it's not going to change the identity of the child that she is pregnant with, right? Anak yang tadinya cuma satu itu, lalu setelah itu dia berhubungan dengan suaminya, itu tidak akan menjadi anak yang dikandung tahu-tahu jadi 2 atau 3 itu. So, there's that, if she's pregnant with one child, it's not if she has sexual relations with her husband that suddenly she'll have 2 or 3 Itu children. nggak ada perubahan apa-apa yang akan terjadi itu. No change at all would happen. Seorang wanita, seorang istri yang mengandung, sudah mengandung, A wife that is pregnant, lalu dia berelasi dengan suaminya, and then she has relations with her itu husband. tidak akan mengganti identitas anak dalam kandungannya, yang tadinya misalnya perempuan atau jadi laki gitu. That's not suddenly going to change the identity of the child, like it's not suddenly going to go from male to female. Yang tadinya harusnya mirip mamanya, sekarang tahu jadi mirip papanya gitu. Maybe the child was meant to look like the mum, and then suddenly now look like the dad. Nggak ada, saudara. That's not going to happen. Jadi hari itu setelah misalnya Yusuf tuh mengambil Maria resmi menjadi istrinya, So, if that day Joseph took Mary to be his wife, dan Yusuf pun masih bisa mengenal Maria gitu ya, and Joseph would then go to know Mary, itu tidak akan berdampak apa-apa kepada bayi Yesus yang ada di dalam kandungan, bukan? then that would not make any difference to the child that she's pregnant with, right? Tapi kenapa ya? Kenapa Alkitab itu mengatakan bahwa setelah Yusuf itu menikah dengan Maria, dia tidak mendekati Maria sampai Maria itu melahirkan bayi Yesus Kristus? Kenapa? But how come the Bible said that even after Joseph married Mary, he didn't have sexual relations with her? How come? Karena ada satu nubuatan di dalam perjanjian lama yang Yusuf tahu, dia berbagian untuk menggenapi nubuatan tersebut. And because there's a prophecy in the Old Testament that Joseph knew he had a responsibility to fulfill. Ayat ke-23 di dalam Matius pasal yang pertama. So we can see in verse 23 in Matthew chapter 1. Seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan anak, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Of the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel. Ada nubuatan dari Yesaya 700 tahun sebelumnya. Bahkan ada seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan anak, dan itu juru selamat dunia itu. And so there was a prophecy from Isaiah that a virgin will bear the son. Yusuf itu, saudara, pada waktu dia mendengarkan berita Natal, dia meletakkan seluruh haknya demi untuk taat kepada kehendak Tuhan. And so Joseph, he surrendered his entire life to be obedient to God. Dia meletakkan haknya sebagai individu untuk bebas dari rasa malu dan rasa takut dikejar-kejar oleh Herodes. And he gave up the feelings of and allowed himself to be under the shame of other people and to be chased by Herod. Dan dia meletakkan haknya sebagai seorang suami untuk mengenal istrinya tuh, sampai nubuatan itu genap di dalam hari kelahiran Yesus Kristus. And he gave up his right to be a husband to know his wife until the day that prophecy was Dan able to ini be merupakan fulfilled. satu ketaatan yang sunyi yang dimiliki oleh Yusuf di dalam Natal yang pertama itu. And we see that this obedience and this surrendering was something which Joseph had in his life. Saking sepinya, saudara, dia harus taat seorang diri sampai tidak ada orang yang akhirnya itu give credit kepada Joseph. Emang it's all by grace. Tapi humanly speaking, ada orang yang akhirnya kasih acknowledgement kepada Joseph. And how lonely it would have been for Joseph because no one really understood what he had done. And obviously it is all through grace, but in a humanly speaking sort of term, no one acknowledged what Joseph had actually done. Saudara, sampai sekarang ya, saudara perhatikan, semua carol yang kita nyanyi, ya, berapa banyak yang menyebutkan tentang Joseph di dalam carol itu. But even today, listen to all of our carols. How many of our carols ever reference Joseph? Semua Christmas carol, pertama itu tentu saja benar, mesti ngomong tentang bayi Yesus Kristus. Firstly, all the Christmas carols, of course, they talk about baby Jesus Karena memang dia adalah yang paling utama, tokoh utama di dalam Natal. because he is the main character of Christmas. Tapi yang kedua, yang kita sering kali nyanyikan selain Yesus Kristus itu siapa dalam carol? Yaitu adalah Mary. But secondly, the second most common person we sing about in our carols is, of course, Mary. Ada banyak carol ngomong tentang Mary. Saudara. There are lots of carols that talk about Mary. Lagu Natal yang paling terkenal tuh, Silent Night.
And so one of the most famous carols, Silent Night, Silent Night di dalam salah satu baitnya mengatakan kalimat seperti ini. in Silent Night, one of the verses says this. Silent night, holy night. All is calm, all is proud. Round your virgin mother and child. Round your virgin mother and child. Holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Round your virgin mother and child. Yang disebut siapa? Mamanya sama anaknya. And so, round John Virgin, mother and child. Who's this talking about? The mother and the child. Bapaknya nggak disebut, sudah. The father was not spoken about. Kita lupa tuh ada si Yusuf loh, bukan cuma Maria doang loh. Terus carol yang lain misalnya, what child is this? And so we forget about Joseph, though he was there. And then another carol, what child is this? What child is this who laid to rest on Mary's lap sleeping? Gak ada ngomong on Joseph's lap sleeping. See, that carol does not say on Joseph's lap is sleeping. Carol yang lain nih. And then another carol. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Gak ada Yusuf, saudara. Gak ada Yusuf. See, there's no mention of Joseph. Mary, did you know? Orang pikir, apa Joseph udah tahu gitu ya? Did Joseph already know? Joseph juga gak tahu, saudara. Tapi dari hari pertama dia taat sampai sekarang, Joseph is a forgotten wise man. So, the carol, Mary, did you know? It's not Joseph, did you know? But it's not like Joseph knew either. So Joseph is almost like the forgotten wise man. Kita ingat apa lagi? Kita ingat angelsnya, bukan? Malaikat yang kita ingat. And, we then also sing about the angels. Hark the herald angels sings. Terus apa lagi? Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain. Kita ingat itu, Maria, malaikat, terus apa lagi kita ingat? Kita juga ingat gembalanya, kita ingat. And so, we remember Mary, we remember the baby, and then the angels. And who else do we remember? We remember the shepherds. Dan waktu kita tadi nyanyi lagu kita yang ketiga ya, In the Bleak Midwinter. And then like in the carol that we just sung in the bleak midwinter. Ya, coba, saudara bisa perhatikan di dalam bait yang terakhir. If I were a shepherd, I would bring a lamb. In the last verse, it's, if I were a shepherd, I would bring a lamb. Kita juga ingat itu 3 raja yang datang tersebut. We even remember the 3 wise men. We 3 kings of Orient are bearing gifts we traverse afar. Atau di dalam bait yang ini, bait yang terakhir dari lagu yang ketiga. So if we can even look at this, the last verse here. If I were a wise man, I would do my part. If I were a wise man, I would do my part. Bahkan saudara, kita tuh masih ingat bintangnya tuh kita ingat itu. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. We remember everything. We even remember the star. We remember everything. Bahkan saudara, ya, kita juga ingat itu binatang-binatang yang hadir pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Kita ingat itu. We even remember the animals who were present on the night that Jesus was born. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. The cattle are lowing, we even remember the cattle, but not Joseph. Gak ada Yusuf. But there is no mention of Joseph. Yusuf itu saudara, di hari Natal pertama itu, dia just surrender to the Lord itu. So Joseph, for that first Christmas, he just surrendered to the Lord. Riches I hid not, nor man's empty praise. Thou my inheritance now and always. Itu Yusuf. That is the story of Padahal Joseph. peran Yusuf itu sangat-sangat penting. Saudara. Dia bukan sekedar cameo di cerita Natal itu. But the role of Joseph is so important. He's not just a cameo in the story of Christmas. Karena apa? Karena Yusuf itu, saudara, itu menjadi Jewish framework, Jewish cultural and legal framework. Dia menjadi kacamata Jewish dan juga dasar legal untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu adalah anak Daud. Itu karena apa? Karena ada peran Yusuf. But actually, Joseph provides this sort of Jewish legal and cultural framework for Jesus to say that his lineage comes from David. Mesias itu akan dikatakan akan menjadi keturunan daripada Abraham. So because it says a Messiah must come from the seed of Abraham. Dia akan datang dari suku Yehuda. And he will come from the tribe of Judah. Dan dia akan muncul dari tunggul Isai, the stump of Jesse.
And that he will come from the stump of Jesse. Dan dia akan menjadi anak Daud. And then he will become the son of David. Nah, gimana caranya dia bisa datang itu semua kalau tidak ada satu orang dari suku Yehuda paling ujung di sana, yaitu adalah Yusuf yang dia akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. I said, how is Jesus able to trace that lineage if he was not connected to someone who had a central tie to the tribe of Judah, and that is Joseph? Apalagi kalau saudara lihat dalam Matius pasal yang kedua itu, bahwa yang namanya juru selamat harus lahir di kota Daud, dan itu terjadi karena Yusuf itu asalnya dari Bethlehem. And we see there in Matthew chapter 2 that the Messiah needs to be born in Bethlehem, and Joseph was born in Sekali lagi Bethlehem. saudara, waktu kita itu merayakan hari Natal, jangan lupa Natal yang pertama itu adalah satu panggilan untuk orang menjadi sepenuhnya taat kepada Tuhan dan menyerahkan bahkan haknya. And as we see that the first Christmas is central, that people must surrender themselves willingly to God and actually give up their rights. Dan itu merupakan panggilan kita juga sebagai orang Kristen. And that is also the call for us as Christians today. Sebagaimana Yusuf ya, dia dipanggil untuk menghadirkan Kristus di dalam dunia, kita juga dipanggil untuk menghadirkan Kristus dalam dunia. So how's Jesus and how Joseph was called to surrender themselves to God who has come to this world. Di dalam bahkan juga pergumulan-pergumulan saudara yang sangat-sangat sulit sekalipun. And so even in the midst of the difficult things that you may be going through. Tapi yang ketiga ya, yang juga sangat-sangat penting di dalam pergumulan Yusuf. And so thirdly, something that is very important in the struggle of Joseph. Natal, sekali lagi ya, itu merupakan satu panggilan untuk orang menjadi vulnerable, rapuh dan rentan di hadapan Tuhan. And that Christmas is a call for us to be vulnerable before God. Natal juga merupakan satu panggilan untuk orang sepenuhnya taat kepada Tuhan dan meletakkan seluruh haknya supaya rencana Tuhan itu genap. And so Christmas is again a call for one to completely lay down one's life so that God's purposes might be fulfilled in them. Dan itu hanya bisa terjadi karena apa? Karena yang ketiga ini. Yang ketiga ini penting ini. And those two can only happen because of this last point, and this is very important. Karena Natal itu merupakan satu panggilan kepada orang untuk melihat bahwa diri mereka adalah diri yang terlebih dahulu diberkati oleh Allah. And so Christmas, most importantly, is a call that you see yourself as one who is blessed by Jesus Karena Christ. di dalam Natal orang akhirnya berjumpa dengan juru selamatnya. Because it is in Christmas that one meets with their Savior. Sekali lagi ya, saya bacakan ayat yang ke-21. And again, I'm going to read verse 21. Ini bicara tentang Maria, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. And this is spoken of Mary, what was said by the angels. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Dia akan melahirkan seorang anak dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dan kau harus menamaikan dia Yesus. Dan itu merupakan kabar yang Yusuf itu dengar. And this is the news that Joseph heard. Bahwa akhirnya juru selamat itu sudah diberikan kepada hidupnya melalui kandungan Maria. And that the Savior of the world is being given to him Nah, through saudara bisa Mary. bayangkan ya, ini merupakan satu klimaks dari seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. And so this is ultimately the climax of everything that occurred in the Old Mulai Testament. dari nenek moyangnya Yusuf, mulai dari sejak zaman Adam, And all the way from the ancestors of Joseph, from Adam and Eve. waktu Allah tuh menjanjikan akan ada satu keturunan yang akan merumukkan kepala ular. And when it said that there was going to be an offspring of a virgin that will crush the serpent's head. Lalu diulangi berkali-kali dalam setiap zaman oleh para nabi. And this prophecy was said again and again by prophets. Maka akhirnya hari itu Mesias yang dinanti-nantikan ribuan tahun itu tiba. And then finally the long-awaited Messiah for thousands of years had finally come. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. And so make note of what the angel said. Malaikat itu mengatakan bahwa anak yang dikandung itu adalah berasal dari Roh Kudus. And the angel said that the child in Mary's womb is from the Holy Spirit. Origin ya, asal-usul anak itu bukan dari dunia ini, tapi merupakan dari Allah sendiri. That the origin of this child is not from this world, but from God himself. Bukan hanya soal origin yang dibicarakan, tapi juga soal missionnya apa. Misi adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa. And it's not just the origin is from God, but the mission is to save people from their sins. Melalui dilahirkan lewat kandungan Maria. And that was through being born through the womb of Mary. Dan ini yang akhirnya kita lihat di dalam sepanjang seluruh kitab suci. Bahwa juru selamat kita, dia adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. And we see this throughout our holy scriptures that our Savior is fully God and fully man. Dan itu merupakan satu panggilan Natal yang diterima oleh Yusuf.
And this is the calling of Christmas that was accepted by Joseph. Dia bisa melihat mimpinya tidak terjadi. He was able to see his dream Dia bisa not be menyerahkan fulfilled, hidupnya sepenuhnya taat kepada rencana Tuhan. but he was able to see his life as being fully surrendered to God. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu melihat hidupnya. Pertama-tama adalah hidup yang sudah diberkati. Dia berjumpa dengan juru selamatnya. And why is that? And that is firstly because Joseph could see that his life is truly blessed and that he's able to dwell with his Dan pada Savior. waktu dia berjumpa dengan juru selamatnya, Once he was able to dwell with his Savior, dia mengalami apa yang dahulu pernah dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh, yaitu Allah beserta kita. and that he was able to experience that which Adam and Eve once had before they fell into sin, and that is God with us. Hari itu, saudara, Yusuf itu mendengarkan kabar, bagimu sudah lahir juru selamat. And that day Joseph has heard, your Savior has come to be with you. Dan oleh karena dia, engkau akan mengalami yang namanya Allah beserta kita. Itu bahkan di dalam keberdosaanmu, Allah beserta engkau, And Yusuf. because of him, you are able to experience God with us, even in the midst of your sin. Sebaik-baiknya Yusuf, saudara, dia adalah orang berdosa. And you know, as good as Joseph is, he's a sinner. Saudara lihat silsilah di dalam pasal pertama, semuanya dipenuhi dengan orang-orang berdosa. Dia lahir dari keluarga berdosa dan dia sendiri adalah orang berdosa. And as we can see through many passages, he was born a sinner and dwelt and lived among sinners. Dan itu yang akhirnya menjadi salah satu hal yang membuat Yusuf itu melihat Natal sebagai panggilan untuk dia menjadi orang yang diberkati. And that is how Joseph was able to see the call of Christmas as him being one who is blessed. Karena juru selamat sudah diberikan atas Because, kehidupannya. because a Savior was given upon his life. Dan by the way, saudara, bukankah itu salah satu alasan kenapa setiap kali Natal kita selalu bersuka cita? And that's one of the reasons that every Christmas we rejoice. Karena berkali-kali setiap minggu di dalam Natal atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita selalu mendengar carol yang mengatakan bahwa bagi kita juru selamat itu sudah dilahirkan. But as we can see, the many Christmas carols are joyful news that because the Savior has been born. Dan pelan-pelan kita mencicipi apa rasanya menjadi orang yang senantiasa melihat hidup ini sebagai hidup yang sudah diberkati di dalam Kristus. And slowly we're able to see and understand our lives as a life that has been blessed by Jesus. Berharap renungan ini boleh menguatkan kita sekalian dan juga memanggil kita terlebih lagi untuk setia. And I hope that this reflection can really help us to become more content. Untuk kita merayakan Natal seumur hidup kita. And so that we can always celebrate Christmas every day of our lives. Setiap kali kita merasa bahwa hidup kita rapuh. And if we can feel that our lives are vulnerable. Setiap kali kita dipanggil untuk menjadi setia. Every time that we are called to be content. Karena setiap kali pula maka Injil memanggil kita untuk melihat diri sebagai orang yang diberkati. Because the gospel calls us to see our lives as ones which are blessed. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, Father in heaven, we are so grateful that you have spoken to us, Lord. Thank you for the truth that we can meditate today. Please help us, Lord, as Christians, that we may grow to know you more. We may grow to see how vulnerable our life is and how privileged it is to give our life into your plan, Lord. And first and foremost, to be grateful, forever grateful, knowing that our life has been forgiven and loved with such an eternal love, which you have given in the presence of your Son. Thank you, Father. We pray that you will hold us fast into your hand and you will lead our life so that this one life that we receive from you will be a life that is dedicated for your glory and for the exaltation of your Son, our Lord Jesus Christ. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.